السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم اشرف فورماتور دو سونتر دو فورماسيون اي سيرفيس ازيتك. اليوم ان شاء الله نبداو واحد ديمونستراسيون على لي زيكيبمون بيج اي بي اف 5 بلو بريسيزامون لا بارتي ال تي ام لوكال ترافيك مانجر. ان شاء الله aussi تشوفوا معنا لا بارتي اوتوماتيزاسيون دي فونكسيوناليتي بيج اي بي اف 5 مع مون كوليغ. دونك باش نعطيكم نبدا على هذا لو كونستركتور. الوغ هاد الشركه اللي كتسمى اف 5 بحال بزاف لي كونستركتور، مثلا بحال سيسكو، بحال فورتينيت، بحال الكونستركتور غادوير. مي هاد الشركه كتصاوب ولا متخصصه في دي ماتيريو اللي كيديروا لا ريبارتيسيون دي شارج على لي سيرفور. دونك نعطيكم ان اكزامبل قبل ما ندوزو لا بارتي ديمونستراسيون. انت مثلا كوم ان utilisateur دخلتي ان نافيغاتور ويب وكتبتي اليو ار ال www.facebook.com. après directement normalement le serveur هو اللي غيجاوبك avec l'index اللي هو bien sûr www.facebook.com. اللي بغيت نقول لك هنا هو راه ما كاينش سيرفر واحد اللي كيجاوبك، حيت ما يمكنش بزاف لي زوتيليزاتور كيديروا لي روكيت على ان سول سيرفر، سينون راه هذاك السيرفر ما يمكنش يسيبورت لينا بزاف لي روكيت ويسيبورت لينا اون شارج باش يكون طول طون افيلبل. دونك شنو هي لا سوليسيون اللي كتخلي هذا لو سيرفر يكون طول طون افيلبل؟ الوغ لا سوليسيون tout simplement هي l'équipement Big IP F5. Donc ندوزو دابا لا بارتي ديمونستراسيون. كما كتشوفوا معايا سي اون اركيتكتور اللي سامبل باش تفهموا لي برينسيپ ديال لود بالانسين. مي بيان سور كاينين دي اركيتكتور بلو افونسي، مي بور اليوم غنكتفيو بهاد الاركيتكتور. دونك في هاد لا بارتي غتسمعوا بزاف ديال لي مو كلي اللي كيتعلقوا بالبيج اي بي اف 5. par exemple une adresse IP virtuelle, c'est une virtuelle IP dans le Big IP, et c'est une adresse qui est unique associée à un pool de serveurs. Donc كتلقاوها utilisée pour répartir le trafic entre les serveurs. كتلقاو aussi le mot clé pool member. Le pool member هو plusieurs serveurs plus un port اللي عن طريقه la virtual IP كدير la répartition de charge sur les serveurs. كاينه aussi la notion de self IP، هي واحد لاي بي ولا ريزو اللي كيدير ولا اللي كياسوري لينا la communication entre la VIP et le trafic entrant et puis vers les ressources اللي عندنا en interne, c'est-à-dire les serveurs backend. Donc كما شرحت لكم في l'exemple اللي عطيتكم، un utilisateur اللي كيكتب par exemple l'URL www.facebook.com. غتكون هنا واحد لا ريزوليسيون دي ان اس. هاد لا ريزوليسيون دي ان اس غادي تديك ديريكتومون فير سكون ابل في اي بي اللي شرحت لكم توتالور. هاد لا فيرتوال اي بي هي غت pointer directement sur ce qu'on appelle la self IP. La self IP هي اللي غدير la communication entre l'outside vers l'inside. Donc غتخرج لينا بان autre self IP vers le serveur 1 par exemple. Donc l'utilisateur الاول غيترديريجا vers le serveur 1. l'utilisateur الثاني مثلا غيترديريجي لينا vers le serveur 2. le troisième va être redirigé vers le serveur 3 et ainsi de suite. Donc هذا هو le principe. هادشي هاد load balancing كدار عن طريق ce qu'on appelle un algorithme round robin. C'est le plus connu في F5. Voilà. Donc دابا ندوزو la partie pratique. كما كتشوفوا معايا هنا j'ai utilisé la plateforme PNetLab. C'est quoi PNetLab? PNetLab, c'est une plateforme de virtualisation permettant de simuler des réseaux informatiques ou aussi la simulation des équipements réseau, soit pour tester ou là pour l'apprentissage. On a conseillé d'utiliser PNetLab parce que c'est pratique. Et si vous voulez, nous avons des sessions pour les paramétrages et comment configurer PNetLab. Donc pour information, les serveurs backend installés Apache les trois serveurs et la même page Apache sur les trois serveurs. Donc أول حاجة غنديرو دابا في la configuration هي غنمشيو configurer la communication outside et inside في البيج اي بي. Donc نمشيو للبيج اي بي. Donc أول حاجة pour information, le Big IP il faut placer une licence في le Big IP.
Il abrite aussi une session à part comment installer la licence et comment récupérer la licence et l'installer sur Big IP. نقدروا نديروا هادشي حتى هو. Donc أول حاجة كاين le module local traffic manager, c'est cette partie là où on peut configurer la virtual IP. Donc pour la partie communication, c'est la partie network. La partie network, خاصنا tout d'abord configurer les VLAN outside et inside. Donc on va commencer par le outside. Le name c'est outside. L'interface ça sera le 1.2 et on va pas taguer, on rajoute l'interface et après on fait repeat la Brigitte créer une autre interface sans sortir. Donc هنا غنديرو inside 1.1 intaget, voilà, et finished. Voilà. Donc là on a configuré outside l'inside كما شفتوا هنا عطى VLAN automatiquement. Donc شنو خصنا نكونفيغوريو؟ خصنا نكونفيغوريو دابا self IP كما قلنا la self IP inside ou outside. Donc on va commencer par le self IP outside. Donc outside. Donc غنعطو comme adresse في la self IP outside 201.1.10. Netmask, on va donner 225.125.125.0. Le VLAN tunnel اختاروا outside et غنديروا repeat. Voilà. D'abord غنconfigurer la self IP inside. نعطوا l'adresse IP 192.168.1.10. هنا le VLAN ديالنا غنبوينتيو vers l'inside. On va faire finish. Donc d'abord غنشوفوا la communication entre l'outside et l'inside. Donc d'abord on va se placer sur un serveur et on va communiquer vers l'inside. Voilà. Donc نحلو واحد terminal. On va essayer de pinguer la self IP interne. Voilà, la communication ça passe bien. Donc رجعوا دابا on configure les pools et les pool members. Donc غنمشيو دابا local traffic. Voilà. Ok. Donc local traffic. On peut configurer le pool member بجوج طرق. يا اما نكريو لي نود ابار ونكريو البول member pool ابار ولا نكريو او ميم طون البول اي لي نود او ميم طون. دونك حنا غنديرو لي نود بعدا. Donc on va créer les nodes. Donc ici serveur 1 Apache 1 et adresse on va donner 192.168.1.1. Repeat. On va configurer le deuxième. Donc serveur 2 Apache 2 comme description et on va donner l'adresse 192.168.1.2. Repeat. Donc هنا serveur 3 Apache 3 192.168.1.3. Finish.
Voilà. Donc pour le default monitor, on a un ICMP. Donc pour le pool, on crée le pool ديالنا. وهنا في البول غنعطيو سمية pool. Hna, bien sûr, on va donner du HTTP parce que les serveurs ils tournent avec Apache. Le load balancing méthode كما قلت لكم هي تكون هي round robin. هنا غنعيطوا على لي سيرفر باك اند. دونك هنا كما قلت لكم تقدر تكريو من هنايا لي نود ولا تقدر تعيطوا عليهم حيت ديجا كريناهم. هنا لو بور هو 80 دونك il écoute sur le 80 on va faire add. هنا سيرفر 1 زدناه غنديرو سيرفر 2 غنزيدو وغنزيدو سيرفر 3 فوالا فوالا و valider la configuration. هنا كما كتشوفوا البول ما طلعش. Voilà. Donc là, donc il faut juste attendre un petit peu. كما كتشوفوا d'abord en vert. كانوا les nodes ils sont pas pingables ما غطلعش البول هنا en rouge en vert. Donc نمشيو نكريو dernièrement virtual IP. Donc نديرو create. نديرو virtual IP et là غتكون type de virtual IP غتكون standard. la source نخليوها خاويه. destination adresse mask غنعطوها واحد لي بي. دونك نعطو لي بي ديال virtual IP. virtual IP خصها تكون في ميم سابنيت ديال outside. دونك غتكون 200 pardon 200.1.1.101 par exemple. هنا service هنا تكون la VIP كتيكوتي le service HTTP. دونك هنا غنخليو كاع لي بارامتراج par défaut وغنمشيو ان سول بارامتر اللي ديجا كرينا هو البول. دونك غنمشيو نعيطوا البول ديالنا هو هذا وغنديرو فينيش. فوالا. Donc voilà, notre virtual IP elle est en vert, ça veut dire que tout se passe bien. غيبقى لينا دابا نمشيو la partie utilisateur pour tester la virtual IP. Donc هنا في la partie user, j'ai déjà configuré une IP statique avec le même subnet où la passerelle ديالها هي le self IP outside. Donc on va tester. Donc 10 donc 200 attends point 10 point 101. Voilà. Donc voilà, it's work. Donc حنا طحنا في la page طحنا في serveur 1 نعاودو نديرو une petite requête. Toujours serveur 1 serveur 1 serveur 1. هنا طحنا في serveur 2 كتشوفوا الفرق. هنا طحنا في serveur 2 serveur voilà. هنا طحنا في serveur 3. Ça veut dire que le load balancing خدام مزيان. À chaque fois il fait la répartition de charge sur un serveur. Voilà, c'est ça le principe. Donc maintenant d'abord نخليكم تشوفوا la partie automatisation avec Ansible sur les fonctionnalités F5 avec mon collègue.